ko ɲɛɲini baga ye tunyanfɔla de ye bawo ale kumatɔ danganiya de ma nka n'i ma kɛ ko ɲɛɲini baga ye e tɛ kɛ lon bɛ tunyanfɔla ye Isa bina na hali nɔgɔ kisɛ kelen tɛ o kuma la kiraba mamadi ko tinki ani jɔbɛ a ye ko Isa bina na duniya laban na a bina dajali faga o kɔ a bɛ kiiri tigɛ ni alisilamɛya kurundu ye dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na Abdurrahman Kudus Konate a bɛ n goro a ko Isa min kofɔra k'a fɔ k'a bɛna na duniya laban na k'ale le bɛ yala ni kuma ye tiɲɛ de ye wa ne badenkɛ ne badenmuso n b'a ɲini fɛ an n'u ka jɛ ka ni jajulu filɛ ɲɔgɔn fɛ nka an ka jajulu ninnu janjo yidataw de bɛ n'i y'a sɔrɔ i ma fɔlɔman filɛ a ɲini I ka fɔlɔman filɛ n'o tɛ I tɛna filanan faamu ni e min fana ye filanan filɛ dɔw don sabanan natɔla don k'Ala k'anw bɛɛ sema fɔta ani kɛta ani ŋaɲataw bɛɛ lajɛlen na o la ne balimakɛ ne balimamuso aw bɛ ka jajulu min filɛ nin ye a ma nɔni aw badenkɛ de fɛ Alifa Nuhu Jara a nafoloyalen an karamɔgɔ Bala Ɲangadu de fɛ anu b'a ɲini aw fɛ aw ka du'a ye bawo sɔrɔ ni kariya tɛ kelen ye caman ye sɔrɔtigi ye nka olu tɛ kariyabaga ye hali sisan Ala k'anw kɛ kariyabagaw ye Abdurrahman Kudus Konate a ka dalasumbu ɲininkali tɔw de filɛ nin ye Ala ye fɛn dɔ ye kabi musani 14 kasifu bɛ kɛ n na kasifu bɛ wuli ni fɛn min bɛna kɛ tuma dɔ la a bɛ filime ɲɛkɔrɔ a ko dɔn kuma min ye o kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔ Ala ko ma ele le ye masihu ye gulamu ye ne yɛrɛ le ɲɛna ele le ye masihu ye gulamu ye maa ye bilahi summa tallahi n b'a mɛn ne Ala le bɛ kuma ni ye ne Ala le bɛ ka kɛlɛ kɛ et puis ni mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ o bɛ yen Muhamadiyaw fana tɛ peut-être I ka Umaru Kulubali ko mɛn Mali la wa n m'a lɔ Umaru Kulubali I ka ko mɛn Mali la ne n'ale ani Ivoirien kelen anw de taga la et puis bili wari ye n teriw lo o b'a lɔ ni n ko Ala ko ma tan mɔgɔ si tɛ a ɲɔgɔn sɔsɔ an taara kɛlɛ la ni wahiyu de ye a fila bɛɛ bɛ si la ko jugu b'a ko fanatigɛla b'a fɔ ko n seere bɛ ba bɔ ne ni mɔgɔ minnu taara ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ la a den kelen ma sa kelen bɛ Côte d'Ivoire a tɔgɔ bɛ ko Sidiki Dunya ale ye Ivoirien ye kelen bɛ Mali la ale tɔgɔ ko Umaru Muazu Kulubali et puis n ka mɔgɔw tɛ dɛ I ka lɔ des fois n'i bɛ mɔgɔ supporter I b'a fɔ ko ouais tiɲɛ don non n'i k'ale yɛrɛ ɲininka Abdurrahman ye masihu ye ko komi Ala hinɛ na Ala bɛ kuma fɛ yɛrɛ bonya k'a sɔrɔ a ko ale ye masihu ye donc n bɛ fɛ k'a fɔ ɲɛna Mahamadiya t'a ye mais a ɲininka tiɲɛ na aw taara kɛlɛ la Dimaski 82 wa a b'a fɔ ko oui an taara ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ la 82 Dimaski Isa fana bɛ jigin min an jigila ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ kɛ o fana sɛbɛnni de fi ma'askar li muslimina Isa bɛ jigin silamɛw ka kana Dimaski o sɛbɛnni de o an jigila kana ka kɛlɛ kɛ min sɛbɛn bɛ hadisa la fana Isa bɛ taa Mahadi nɔfɛ an bɔli ko Dimaski le an taara Mahadi nɔfɛ o y'a sɔrɔ Mahadi yɛrɛ fatula ka kalifa min bɛ ne ye kalan kɛ yen de kan ka imamiya diplôme sɔrɔ ka bɔ ka kɛ Amadiya imami ye ni wari ɲini de n bɛ sara Amadiya la n muso bɛ sara n den bɛ sara n ka courant bɛ sara n ka bon bɛ sara n ka fɛn bɛɛ y'a suɲini de et puis tumana min na ni n y'a jira ko ne le ye masihu ye gradi dan tɛ an b'i accepté comme un messie dans l'Amadiya gradi bɛ tɛmɛ o kan
ni wari ko lon de bo lawo men bola wala kana karata turu hali dumni de mburu ni mesali donc masifu yani no be mo le sarala la yo ko ibe sara do le no fe ko so le be masifu ye ni mo ko ay masifu ya be sara wa ate sara ni yere ko ye masifu ye kun ko le ni kanda yere kan hali mo minu tumbi bunya ba ko adama din ko miti ni ala ka bunya do ni di mo be mandro abe panga ta fo son fe ala ka bunya do ma le ni ma de kala nawa makala fi temburu fui mi fo min kala kani ala le ko make ni se ko drone wala famna ko fala kan be so na fota en keta ani ngani taw be la denina wala sheikhu ni ikum seka dalmido yirauna alqur'an ko donc yakube diawni wala sunna ko bo anga ni ngari ani dalmido ko norale ni wala habituni kan be sima kadon dajalu ko be fo yoromina afra dajalu bina afra dajalu bina ko te balaka kete o ko te balaka kete sanji tina na mana na ma fi na ma guru yani ala kirabe isa kan naliko fo aye fe chama de fo kerefe ako dajalu bina jajuju bina majuju bina mogo yerele ka dajali ko nta ka ke jina mori ko do e ka ke kun kafir cenya kelen do be kur ko fe abi tugu dola abina na aljana ba kini borola jahannama ba duma borola abi su kunu na ko kunu o be ke fa ya kunu ye o yere shirku yere temeni do kan fa shirku atemi ebe dala ko dan fen do kafir ye pi kafir nya kele na ko sanji ye na bina et puis aljana ba buru et puis jahannama ba buru et puis ala ka mo mi nimne ni mi ye kunandi ni ye obita aljana la ni mi ye kunango ni ye obita jahannama na kafiri de bina woti mburi ka kunji ni dala wala shirku abiti makanwa tasbih subhanallah shirku ti temen kanwa mais ni mo ka fe sebeni ye chugo mina ima dabwa kama ku bi shirku yake ala be se ka jafa ima wodron de koso parce que ima dabwa kama sebeni de kela ika famu na shi koso ya foti dajalu yemu arabu kando jula kante mosikante sambo kante arabu kando ad-dajalu bi ma'ana al-kazzab kalontigala obina na fanga soro obina na jama soro obina na loni soro obina na wari soro telema ala kira ya wala ka ngo bwala ako fali ba fe dajaluni fali ba fe aka fali be taka jogoni abina ko kaba nogo be ta jogomina ni fonyo duna kaba nogo ko rabita jogomina ni dajalu ka fali bi tati jangwa mi kudo ala na ke colonisateur una na wuri woni chrétien on farra nyonga abi fo colonisateur nuli mako Yajuj wa Majuj abi fo chrétien minu mbo demena nuli mako ad-Dajjal yani colonisateur ubena ube chrétien ule bila bakana Joji lamu ledi kasura be fanya Dajjalun kazzabun abe Isa to fo ani Isa tesra kelinka abe amour fo kasura be la guerre le préparer là abe la paix fo kasura marfa garder ni ba fe kalun tikela o ka fe mo fe na ko asumani lo agwani lo papa na ko agwani lo asumani lo akira yini beke kan anya da yire ya ni masihu bina ni masihu na bina ka jon le contrôle bina na ka golu le contrôle Isa bina ni sa na kwa bina munke bako ni Isa ye ko be munke ala kira kwa be minga abo lekeke Isa be se ka do reke wa abe munke la be dajalu lekele mbe dajalu le dinosi ani Yajuju ni Majuju minu bankuna et puis an kun ci lo an tuni bo de ko naruma no kwanye siga mesi no kwanye ura be uri no ka jugement min di akara ko men ala yere ko jugement to di ka soro ala ka qur'an bi antu ni men nun côté ala kira soro ka foko Isa bi soro kana
a bɛ jɔn kɛlɛ a bɛ dajalu kɛlɛ a bɛ jɔn kɛlɛ a bɛ yajuju kɛlɛ a bɛ jɔn kɛlɛ a bɛ majuju kɛlɛ. Sunna na sɛbɛnni don ka nɔgɔ bɔ a kan nɔgɔ t'a kan sunna na o hadisa la nɔgɔ t'a kan nɔgɔ den kelen tɛ ala nabila isa ka naliko n'a nana fana a bɛna dunuya sɔrɔ cogo di mun ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ fɔ maban ko isa dɛ ka sɔrɔ n tɔgɔ bɛ abuduraman nabilahi musa ni ala kɛra bɛ bɔ n b'a fɔ o ye kelen dɛ kuma le o bɛ bɔ parce que jakuma ni wara bɛ bɔ ani kelen don kuma kelen tɛ komi olu bɛ bɔ mujadidu minnu fana bɛna ala kɛra kɔfɛ mujadidu ninnu kalifa minnu bɛna ala kɛra kɔfɛ olu fana ni musa ka mujadidi ninnu bɛ bɔ nabilahi isa nana ni ale nana san 1000 ni san 400 nabilahi musa kɔfɛ isa nana san 1000 ni san 400 musa kɔfɛ donc mujadidu min fana ka kan kana ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam wa san 1000 ni san 400 isa nana kana nasara yahudiyaw sɔrɔ lahalaya min na diɲɛ fana yɛlɛmana ka kɛ o lahalaya kelen de ye lɔri ko manke kan na o hafizul qur'an bɛ yen tafsiru karamɔgɔw bɛ yen fikiri karamɔgɔw bɛ yen sariya karamɔgɔw bɛ yen mais an ka baara kɛ n'a ye ni k'a fɔ dɔrɔn subaga filɛ nin ye intégriste filɛ nin ye asrayan filɛ nin ye islamiste filɛ nin ye ele kɛra ko min buteni n'i ko ka baara kɛ ni kuranna ye o hali a tɛ ɲɛɲini diɲɛ b'o problème de la donc n'i ko k'a di sunna na sɛbɛnla tan de ye n'a nana a bɛ kuruwa kari parce que ko sunna dan dɛ ko k'a di parce que hadisa sɛbɛnni de don bɛ kuruwa kari kuruwa nin a dɔw bɛ yen a bɛ zayi de c'est lumière a tɛ se ka kari o lumière de a dɔw bɛ musow toro la de isa le bɛ yaara ka kuruwaw ka ala vraiment ni mɔgɔ yɛrɛ i ma kalan fiyewu ni a ka fisa i kalanna i b'i ta kɔrɔlɔ ye ka yaara ka siyɛnniw kari-kari mɔgɔ kan na ka yaara ka samandenw kari-kari musow toro la la ilaha illallah kalanbaliya pewu a ka fisa ngalonman kalan ye kuruwa bɛ kari ni mun le ye mun de ka valeur di kuruwa ma dɛ o ko ala y'a den kelen ni bila ka na faga ka an jurumu ta k'a yira kuranna na k'a yira hadisa la k'a yira siyansi la k'a yira kodɔn na isa tɛ balo la isa sara mais a ma sa kuruwa k'a tun kirinna de k'a nɔgɔ bɔ a la pewu n'i k'o kɛ ka ban i ka kuruwa le kari a bɛ fɔ o ma ko i ka valeur tɛ kuruwa la tugun ani k'a minɛ ka kuma kelen tɛ min ye kuranɛ ta fanfɛyɔrɔ ye fana kuranɛ ta fanfɛyɔrɔ inshallah min ye kuranɛ ta fanfɛyɔrɔ ye i k'a dɔn ala ye kuranɛ d'an ma c'est vrai a bɛ baara caman an bɛ seri n'a ye an bɛ se ka fula kɛ n'a ye an bɛ dugawu kɛ n'a ye mais kuranɛ dila an ma le ko ka an ka kow ɲɛnabɔ n'a ye a dira o de kama o mais n'a nana kɛ saraka bɔ fɛn de ye anw bolo kuranɛ b'anw bolo bi saraka domu fɛn de ye an bɛ dumuni sɔrɔ ni kuranɛ ye cogo min na ka ala deri kɛ cogo min na ka ismul azim sɔrɔ kuranɛ na cogo min na kalan yɛrɛ bɛ kɛ nin de kosɔn a bɛ fɔ o mɔgɔ ninnu de ma ko lɛ ni isa nana a bɛ na lɛw sɔrɔ lɛw bɛna wuli a kama ma ala a bɛ lɛw faga walahi mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka kalan kɛ jango a ye bonya sɔrɔ jango a ye wari sɔrɔ jango a ye tɔgɔ sɔrɔ jango a ye dumuni sɔrɔ a bɛ lɛ mɔgɔ bɛna ko e de ko ala k'a fɔ ye ko e de ye nabilahi isa ye k'i bɛ mɔgɔw nɛni wa ala man kisira k'a fɔ mɔgɔ nɛni ma ne yɛrɛ ka kɛ ye karamɔgɔ ye ne tɛ fɛn wɛrɛ ye karamɔgɔ kɔ n tɛ fɛn wɛrɛ ye karamɔgɔ kɔ mais ani ka diinɛ falen ala ka duniya falen diinɛ na ala m'a lankan a m'a lan fa kan a m'a lan bɛmɛ kan a m'a la o bɛmɛ tan bɛmɛ kan a m'a lan karamɔgɔ kan a m'a la hali ne kanu ɲɔgɔn kan tant que ni kuranɛ yɛrɛ bilala a kɛra komi kuranɛ yɛrɛ nin a kɛra komi wari min n'a dati banna gale 10 000 francs bulen ba nin hali k'a di denmisɛn ma bi a t'a fɛ parce que a tɛ minɛ a tɛ domu
kuranna yɛlɛmana ka kɛ o ye anw ɲana dugukolo kan non fo kana o changer même na ni bɛ to a la hali ni anw ni bɛ to a la an b'a fɔ so kɔnɔ cogo min na an b'a fɔ kɛnɛma de anw bɛ juger bi k'i ta bi la an b'a fɔ ni bonya ye an b'a fɔ ni bonya ye an b'a fɔ ni bonya ye mais ni mɔgɔ ma sɔn an t'a kɛ ni o tɛ o an ka biti de bɛ ka baara kɛ ni kuranna ye et puis duniya kanu ni ka i ka to ye wallahi ni ka ala kira ka sahaba o ka duniya kanu wa o tun bɛ la misiri kɔnɔ minnu tun bɛ la misiri kɔnɔ hali o tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ ala k'olu a m'o safi o f'a ye o caman kɛ gouverneur masababaw nafolo kɔni tɛ o n'i ka ala ta kɛ ala b'i ta kɛ mais n'i ko i tɛ ala ta kɛ komi an bɛ cogo min na bi nin tɛ ala ta kɛ i ta nin tɛna ɲa i ka ala ta fana tiɲɛ i ka duniya tiɲɛna i ka lahara tiɲɛna ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma n bɛ fɛ kuma dɔ ye faamu kosɛbɛ ni ko karamɔgɔ minnu ye lɛ ye mɔgɔ minnu ɲinana ala ko k'u ta kɛ dumuni ye n ka kuma faamu ɲɛnama ye ala yɛrɛ b'a yahudiya ninnu ala b'a fɔ ko ale k'u danga yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ o ma ko kamasali himari k'o bɛ komi fali mais yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko la'anahumullahu wa ja'ala minhumul kiradata komi tɛ madatu tasbihi bɔra la donc ni anw le yɛlɛmana ka kɛ komi o yahudiya dangani ninnu ni ala ta'ala k'olu kɛ lɛ ye anw fana bɛ kɛ mun ye an kɛra lɛ ye an y'an ka muhimu an y'a kɛ diinɛ ye n'an ka diinɛ nin ta an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala ta'ala b'a bɛɛ d'a ma. donc ko famille la kana ni yɔrɔ la ni ala sɔnna problème t'a la ɲininkali jateden sabanan min bɛ yan nɔ o de ye an bɛ fɛ ka dɔn seku yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la yala a bɛ walidenya jɔyɔrɔ de la wa wali cidenya de bɛ wali nabimaya de bɛ donc an bɛ fɛ ka walawali fana kɛ anw ye nin yɔrɔ la dakun ɲɛ fila ɲɔgɔn cɛ ala kira yɛrɛ y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ale ulamaw warasatul anbiya lɔninaw de bɛ cidenw nɔ na n'o tɛ ala kira ye katama nabiyina ye o kuma banna o kuma banna fo ni mɔgɔ min tun bɛ ko dɔ wɛrɛ ɲini ala kira ye katama nabiyina ye o yɛrɛ de b'a yira ko isa bi mɔgɔw tun b'a kɔnɔna f'a bɛna na a sala ale kɔni tɛ kɔsegin ka na ya tugun isa sala isa ko banna sisan mɔgɔw de bɛ na ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o dɔ bɛ se ka ciden dɔ tɔgɔ ta o de sababu kosɔn a bɛ fɔ ma isa parce que an bɛ bɔ min kɛ a tɔgɔ tala i tɛna mɛn mɔgɔ si da la ko nabiyulahi abdurahman n ka mɔgɔw le ye nin ye o n bɛ fɛn dɔ dogo olu la n bɛ t'o fɔ jɔn ɲɛna t'o la abdurahman amadu kudus konate mais a bɛ fɔ ma nabiyulahi isa donc ni isa fɔla ka sɔrɔ ne tɔgɔ tɛ isa ni kunkolo bɛ i b'o kɔrɔ dɔn o i b'a dɔn ko bɔ ɲɔgɔn fɛ yali de n'o tɛ ala kira ye khatama nabiyina ye o kuma banna awliyaw de bɛ bɔ ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ka mɔgɔw wele ka taa ala kira ma n tɛ mɔgɔ si welela ko ka tugu ne kɔ n bɛ min jango n kɔ ne yɛrɛ bɛ min jango n kɔ a tɛ yɛrɛ n bɛ mɔgɔw welela ka taa ala kira sallallahu alaihi wasallam donc nin waati min ni karamɔgɔw b'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la tafsiru ka ca an bɛ se ka tafsiru caman yiri la nubuwatu min n'a bɛ fɔ a ma nubuwatu lugawiya nubuwatu ziliya nubuwatu maanawiya a bɛɛ ye wilayatu de ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ faamu. donc o la kuma kɔrɔ de ye k'a fɔ i bɛ waliyu jɔyɔrɔ de la nka nabima jɔyɔrɔ tɛ. a tɛ yen de ne t'a ye nin tɛ. d'accord ala k'an bɛ se wa fo taa ni gɛlɛyatɔ bɛɛ lajɛlen na. ɲininkali jateden naaninan min bɛ anw bolo yan alhamdulillah an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ wahiyu bɛ ci ma donc ni wahiyu bɛ ci ma a bɛ ci ma ni sira min ye an bɛ fɛ i k'o fɛsɛ anw ye an bɛ se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ cogo min na ala k'an bɛ se ma. alhamdulillah i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ. wahiyu bɛ ci ma ala ka min wala kuranna na wa ma kana li bashari an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء الله تعالى من مويس موديل سبع من ولا لا كابي وهي we abeji kuna kr me ima kuma me no ko sigi amokan afori mu jumalila ite se ka fo ma afori yana ina ko sisa fo sabi goro iba fle kana iba sabi me sa bi koro ima umo me ikiliye tuma dola min wara hijab ibe kuma me nyata tigila ibe kuma me nyata tigila me no ko ika min me ni shiga kan ibi shiri akan ala ko mata et puis ni kan na le afora nyana ta abe fo ma wara hijab asabana aw yursila rasulan kacira kima jibiliru bina inyabe jibiliru la abe kuma ni wala ma inyabe mogo do la malaika saura la abe kuma ni wala ma abina mogo saura yere la na kuma ni kama abe tunima ile yere bala ko adama dente ni ukele ni makena kaye mbelo mina ko mbi ambe la 2018 la parce que ni mogo masaba itise ka kuma be fo mais ni flani ni bekena tuma kuma be kin kuna men aforiye chugodi ndeshe ka shiki akan obekena aflana mbe kuma me mba mede kano bwala kashika bwala ninko mbe shika fana ala be shika bwona abe ko ma wahimu ni fla ni mo isi mbe kame kana seri négliger kabi ala kanda ma seri négliger kayi me karamo baba obe dakamana seri minu ke sufeni nto nyena la menyana mane tuma dola wallahi mba mele farda seri ko tamma dire ka farda seri négliger kayi wiri seli mini bunya mini to jensen dinya bela wallahi ni shitana kuma nani ya teke ni shitana ka fin finyana ala ta ko kele ni ala ta ke nele be kuma nani yene alale wo ya sora to ma fo maban masihu kalo mo be ni kan chugo yale mo do be kasiri soufe kasiri ni obisala mais otuma no nema memba metani wiri hali sili hali kaloni na miska fo hali semeni na ni leta siri leri sila mo le bin semena ka kete ni mo man semena ka kete mba me ka lilate be wiri ka file mo cité hali semeni na wallahi ya kelama takbir donc wahyu ko ni mbe wahyu soro mais ani kanga wahyu taka yelema ka ke dina do wahyu ye ala man kisira ka bo ne tenta wahyu ni baro yele tenta ko mo nyana yere femi bi ni ala ci ni ala ni ci woni ka taka ke baro ye kuma kelente